बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अज़ीज़ बट आज बड़े दुखी दिल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान दुनिया की रैंकिंग में पाकिस्तान की अदलिया 129वें नंबर पे आती है, जबकि पूरी दुनिया की अदलिया इंडेक्स में 143 या 44 की फिगर है, जिसमें हम 129वें नंबर पे आते हैं क्रेडिबिलिटी के हवाले से। माजी में किन जज साहिबान, जस्टिस साहिबान, चीफ जस्टिस साहिबान की वजह से हम 129वें नंबर पर पहुँचे, और हाल ही में कौन से जस्टिस साहब ने अपने ही मुल्क के पुलिस ऑफिसर्स को कानून जो है वो उसमें इंसाफ फराहम नहीं होने दिया। उनकी फैमिली पीटीआई के जलसे में जा रही थी या नहीं, और उनके पास कौन कौन से मरीम नवाज़ का कौन सा केस ज़ेर समात है, हमजा शहबाज का कौन सा केस ज़ेर समात है, अता ताड़ड़ का कौन सा केस ज़ेर समात है, और ये पूरा वाक़या हुआ क्या है, आज मैं आपको पूरा इस प्रोग्राम में बताऊंगा। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। तो शुरू करते हैं जी। 2014 में एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के ओहदे पर काम करने वाले अनवार हुसैन साहब से। अनवार हुसैन साहब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खिदमात अंजाम देते रहे, कानूनदान है, और फिर वो जज के मनसब पर आ गए। अब इस पे मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता कि वो जज के मनसब पे मेरिट पे आए या आउट ऑफ मेरिट आए। ज़ाहिर बात है कि पूरा एक सिस्टम है जज के मनसब पे आने का, तो डेफिनेटली उन्होंने उन्हें देख बहाल के ही इस मनसब पे चुना गया होगा। अब ये जज साहिब जो हैं, इन्होंने 4 नवंबर 2022 को ये कंफर्म जज की हैसियत से लाहौर हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने लगे। मलिक शहजाद अहमद, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जब फॉर्म 45 और 47 का रौला पड़ा आपस में और 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, तो मलिक शहजाद ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया बाकायदा तौर पे, और उसमें 8 जजेस को मतलब ये ड्यूटी असाइन कर दी, जिसमें जस्टिस अनवार हुसैन साहब को भी ये ड्यूटी असाइन कर दी गई। अब जस्टिस अनवार हुसैन साहब के पास मरीम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनका केस ज़ेर समात है। उनके मुखालिफ मैर शराफत जो हैं, उन्होंने उनकी कामयाबी को चैलेंज किया हुआ है PP 159 से। हमजा शहबाज की मुखालिफ थी, PTI से उनका ताल्लुक़ था, आलिया हमजा, उनका केस ज़ेर समात है इनकी अदालत में, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ का केस भी ज़ेर समात है जस्टिस अनवार हुसैन साहब की अदालत में। मोहतरम जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने काफ़ी बोल्ड और सख्त डिसीजन करने का इरादा ज़ाहिर किया था और तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन से तलब कर लिया था। अब उसका क्या बना, मतलब इस ट्रिब्यूनल ने क्या फ़ैसला किया, वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। अब मैं ये बताता हूँ कि आज 21 सितंबर को एक वाक़या हुआ जिसमें लाहौर में PTI एक जलसा आम कर रही थी। उस जलसा आम में कुछ रास्ते जो हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बंद किए गए थे, और कुछ रास्ते जो हैं उन पे मतलब उनको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। ये काना मुआशी मंडी में होने वाला जलसा था, जिसमें कंटेनर्स लगा के पुलिस ऑफिसर्स ने वो रास्ते बंद कर रखे थे। वहाँ पे एक सरकारी ग्रीन प्लेट वाली टोयोटा करोला आती है, उसमें से एक नौजवान उतरता है और पुलिस से कहता है कि ये कंटेनर हटाएं और रास्ता खोल दें, हमने जलसे में जाना है। अब मुझे ये समझ आई कि वो अगर पुलिस ऑफिसर ने उससे बहस की, उसने अपने SHO को बुलाया, SHO ने DSP को बुलाया, DSP ने SP को बुलाया। बहरहाल अफसर बढ़ते गए, पर वो नौजवान बज़िद था कि ये कंटेनर हटवाऊँगा और इधर से ही जाऊँगा। उन्होंने कहा जी वो मुतबादल रास्ता फ़लाँ है, आप फ़लाँ जगह से चले जाएँ। ये जब आपस में गुफ्तगू, ये मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये टोयोटा करोला ग्रीन प्लेट वाली, ये पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनसे बहस कर रहे हैं। ये उधर से गुजरते हुए किसी शायद ने मुझे ये तस्वीर भिजवाई है,
اور اس تصویر سے یہ ہوا کہ ادھر اس کو میں نے ایکسائز سے چیک کروایا تو یہ ہے بھی آنریبل جسٹس صاحب کے، یعنی کہ ہائی کورٹ کے نام پہ ہے گاڑی شاید، تو جسٹس ہائی کورٹ اس پہ لکھا ہوا ہے، ٹائٹل جو لکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ مجھے نہیں پتہ یہ کس کے زیر استعمال ہے. بہرحال پتہ یہ چلا کہ 21 سپتمبر کو یہ واقعہ ہوا اور انہیں واپس جانے پہ مجبور کر دیا گیا اور ادھر سے نہیں جانے دیا گیا. اب مبینہ طور پہ جو پولیس والے ادھر الجھ رہے تھے یا جو باتیں کر رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں مطلب جو لوگ 2 لوگ سوار تھے، فیملی نہیں سوار تھی، 2 لوگ سوار تھے، اور 2 لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں جانا چاہتے تھے. ہم نے انہیں متبادل راستے پہ گائیڈ کرنے کی کوشش کی، وہ اس پہ نہیں گئے. اب عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سرکاری گاڑی میں پی ٹی آئی کے جھنڈا جو ہے یہ ایک اپنی جگہ سوالیہ نشان ہے. اب یہ میری سمجھ میں اس گاڑی میں تو نہیں نظر آ رہا پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا. تو اب وہ چلے گئے صاحبان، اور جب وہ چلے گئے تو انہوں نے جا کے اپنے وہ تھے جسٹس انوار حسین صاحب کے چشم و چراغ، انہوں نے جا کے اپنے والد گرامی کو بتایا کہ ہمیں پولیس والوں نے اس طرح کر کے روکا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتہ ان کی باپ بیٹے کی کیا گفتگو ہوئی اور کس طرح ہوئی. انہوں نے بتایا اور انہیں بتایا گیا کہ پولیس والوں نے بدتمیزی کی ہے اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے، جس طرح بھی انہوں نے بتایا ہوگا. انوار حسین صاحب جو ہے وہ نہ صرف خود غصے میں آ گئے بلکہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک اعلیٰ منصب پر فائز جج انصاف کے جو مطلب چیف سمجھیں آپ ان کو، ان سے جا کے شکایت کی اور کہا کہ ججز کی فیملی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور پولیس والوں نے انہیں روکا ہے. اب بیچ والی بات مجھے نہیں پتا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ کیا وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں جا رہے تھے. جی آر 1 میں انوار حسین صاحب کی رہائش ہے، کانے سے وہ ایگزٹ لینے چاہتے تھے جلسہ گاہ کی طرف. اب یہ 2 دوست یا 2 نوجوان جو ہیں وہ واقعی جلسہ گاہ جا رہے تھے یا ادھر سے کانے سے گزر کے انہوں نے قصور جانا تھا، یہ اب مجھے نہیں پتا، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اچھا جی، وہ انہوں نے کیا، انہوں نے آئی جی صاحب کو کال کی، آئی جی صاحب نے سی سی پی او صاحب سے بات کی ہوگی، پھر اعلیٰ عدلیہ کی کہ ایک جج صاحب نے تمام پولیس افسران کی فوج ظفر موج کو طلب کر لیا اور اپنے حضور پیش کر لیا. اب جب وہ پیش ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو فوراً جو ہے نا ان کو انصاف فراہم کیا جائے. تو انصاف فراہم میں انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں. تو انصاف یہ فراہم کیا گیا کہ انہوں نے مہلت مانگی بڑے بڑے پولیس آفیسرز نے کہ ہمیں اس کا انکوائری کرنے کا موقع دیں. تو انہوں نے آگے سے کارت سے کہا کہ انکوائری بعد میں کرتے پھرنا، پہلے فوراً ان کا بینڈ بجاؤ. مطلب یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، یہ الفاظ میرے ہیں. تو ایک ایس پی صاحب، ایک ڈی ایس پی صاحب، ایک ایس ایچ او صاحب اور آئی تھنک شاید کچھ اور پولیس آفیسر بھی ہیں، ان کو جناب 2-3 کو تو او ایس ڈی کر دیا گیا بغیر قصور، بغیر وجہ، جو سرکاری طور پہ انہیں پابند کیا گیا تھا کہ اس جگہ پہ آپ نے سیکیورٹی ڈیوٹی کرنی ہے اور اس جگہ کو فول پروف بنانا ہے. اس ڈیوٹی کے انجام پر انہیں او ایس ڈی کر دیا گیا اور غریب ایس ایچ او کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا. یہ نارمل بات ہے، ایس ایچ او کو کر دینا چاہیے تھا ویسے. تو اب میرا یہ سوال ہے کہ جو پنجاب کے کرتا دھرتا پولیس آفیسرز ہیں ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. کم از کم پی ٹی آئی کے جلسے میں اگر کوئی جا رہا تھا اور اس کو ان کے پولیس آفیسرز نے ڈائیورٹ کی ٹریفک کو، تو ان کی شکایت پر ان کے گزٹڈ آفیسرز کو اس طرح ناکوں چنے چبوانے پڑے یا ناک کی لکیریں نکلوا دیں، تو میرا خیال ہے پولیس فورس کا مرال جو ہے وہ بہت گرے گا. تو اس آئی جی پنجاب کا تو یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ پولیس فورس کا معیار جو ہے وہ گرنے دیں. بہرحال شاید وہ بھی مجبور ہوں گے. اب کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں ہوا یہ کہ جسٹس انوار حسین کی عدالت میں جو زیر سماعت تھے مریم نواز صاحبہ کا کیس، عطا تاڈر صاحب کا، حمزہ شہباز صاحب کا، اس پہ ابھی فی الحال
स्टेटस को का सीन है, उस पर कोई स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसका कोई रिव्यू चल रहा है, उस पर बातचीत हो रही है, और ये है कि शायद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल मिल के नया ट्रिब्यूनल बनाए या कोई दोनों की मुशावरत से ट्रिब्यूनल बने, ये कोई कानूनी सी पेचीदगी है, इसमें मैं वाज़िया नहीं बता सकता। बहरहाल अभी केस रुके में है। मैं अब आपको थोड़ा सा जाते जाते ये बताऊंगा कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और बड़े नामवर जस्टिस चीफ जस्टिस रहे हैं, आज से इनसे कोई उनकी मराद वापस लेने की भी बात कर रहा था। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे अरसलान के स्कैंडल जो हैं पूरे पाकिस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने सुने हुए हैं, और वो भी, उनका भी ये ख्याल था कि वो नहायत ईमानदार और इंतहाई कानून की सरबुलंदी के लिए काम करने वाले हैं। उनके बेटे अरसलान ने जो कुछ किया पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पता है। उसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे के हवाले से जो ऑडियो लीक्स हुई, जो टिकट के हवाले से बातें हुई और जो मामलात हुए, वो भी पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने सुने। फिर उसके बाद शहजाद साहब हाल ही में चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी साहबजादी ने इस्लामाबाद में 2 गरीब मेहनत काश वेटर जो हैं उनको गाड़ी के नीचे कुचल दिया, और उनको उन बच्चों को भी आज तक इंसाफ नहीं मिला, पहले ये समझें। अब एक साबिक चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उनका भी अंदाज़ा लगा लें आप कि उनके दामाद जो हैं, जिन्हें हमारे एक दोस्त मुर्शद कहते हैं, अली साई साहब जो हैं, उन्होंने जो कुछ किया पीटीआई के लिए वो भी सबके सामने है। तो मेरा ख्याल फिर आप रोते क्यों हैं कि इसमें आईनी तरमीम होनी चाहिए और जानिबदार जज नहीं होने चाहिए और गैर जानिबदारी जजों का शेवा होनी चाहिए। तो हमारी अदलिया जो है, ये मैं मुख्तसर आपको सुनाया, हमारी अदलिया जो है एम ही नहीं 129वें नंबर में आई, 143वां लास्ट नंबर है जी, और 1 से शुरू कर लें 100, और वो 100 कितने क्रेडिबल मुल्क हैं, और फिर हम 129वें नंबर पे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। फैसला आपने करना है कि इन पुलिस ऑफिसर्स जो सीनियर ऑफिसर्स के लिए बच्चे हैं, छोटे हैं, ये अपने घरों के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े हैं, वो अपने बच्चों को क्या जवाब दें कि हमें ड्यूटी करने की पदाश में जो है वो जलील किया गया। शुक्रिया, अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसले इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।